इलियासिफ आ गई आप? ये देखें क्या मिला है मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है और सर्टिफिकेट भी मिला है। बैठे, ये तो बहुत फख्र की बात खुश हुई है। इलियासिफ, और इतने सारे लोगों में उन्होंने मुझे ये अवार्ड और दिया। कितने थे क्लास में? बहुत सारे लोग थे इलियासिफ, 35 लोग, और जिनमें से उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैंने अपनी इस तोड़े को महसूस किया इलियासिफ कि मुझे खुदावंद ने टीचिंग का तोड़ा दिया है। काशिफा, ये तो बहुत ही फख्र की बात है और मुझे वाकई दिली खुशी महसूस हो रही है कि आपको ये अवार्ड मिला है। और उससे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि अब हम आपको अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, यूथ के दरमियान जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीनी है, और मैं यही सोच रही थी कि अपने चर्च में मैं यूथ के बच्चों को पढ़ाना शुरू करूं, और यही बात मैं सोचते हुए आ रही थी कि मैं आकर आपसे ये बात करूंगी। काशिफा, ये तो बहुत अच्छा होगा कि आप हमारी यूथ में, हमारी चर्च में जो है वो मदद कर सकेंगे। बिल्कुल इलियासिफ, और मैं आज सोच रही थी कि मेरा ईमान है इलियासिफ कि खुदावंद ने हर ईमानदार को, हर मसीही को कोई ना कोई तोड़ा बख्शा है, और ये ज़रूरी है कि हम उस तोड़े को दरियाफ्त करें और पहचानें, और अपनी सारी कुव्वत से अपने उस तोड़े को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। बिल्कुल काशिफा, और जैसे आपने कहा कि जब खुदावंद ने हमें ये तोड़े दिए हैं और खुदावंद ने आपको भी ये पढ़ाने का तोड़ा दिया है, और आज ये ट्रॉफी भी खुदावंद के वसीले से जो है वो आपको मिली है, हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और अच्छा ये है कि ईमानदारों को, जिनको खुदावंद ने ये तोड़े बख्श दिए हैं, रूहानी तोड़े बख्श दिए हैं, ऐसे तोड़े बख्श दिए हैं, उनको ज़रूर अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन तोड़ों को खुदावंद के जलाल के लिए, मसीह के बदन की तरक्की के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो याद रखें कि एक मजबूत कलीसिया कायम होगी, एक खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। और इस सारी बात का जो मैंने अभी की है, इसका जिक्र हमें पहला करंथियुस के 12वें बाब उसकी 14वीं आयत से 27वीं आयत में भी अगर आप पढ़ें तो इन्हीं बातों का जिक्र हमें मिलता है। बिल्कुल। अब इलियासिफ, सवाल लेकिन ये पैदा होता है कि हम खिदमत के इस रवैये को अपनी कलीसिया में कैसे उजागर करें? काशिफा, ये बहुत अच्छा और अहम सवाल आपने किया है कि तोड़े तो हमें पता है कि हमारे चर्च में मौजूद हैं, तोड़े तो हमें पता है कि हमें ईमानदारों में जो है खुदावंद ने दिए हुए हैं। अब उनको खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल कैसे करें? मेरे ख्याल में जो उन्हें चीज़, बात सिखाने की ज़रूरत है वो ये है कि जब खुदा ने ये तोड़े उन्हें बख्श दिए हैं तो वो अपनी किसी ज़ाती वजह या अपनी खुदगर्जी के बायस या किसी खौफ और किसी शर्म के बायस अगर वो इन तोड़ों को खुदावंद की खिदमत के लिए और मसीह के बदन की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि हम खुदा की रूह को रंजीदा करते हैं। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने भी वो मिसाल दी थी, मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत में हमें पता चलता है कि जहाँ तोड़ों की मिसाल जो है खुदावंद ने दी। बिल्कुल। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ तमसील में सिखाया कि किस तरह एक मालिक है और वो अपने नौकरों को, किसी को 5 तोड़े देता है, किसी को 3 तोड़े देता है, किसी को 1 तोड़ा देता है, और जिसको 5 तोड़े दिए गए वो तवक्को कर रहा था कि ये उससे ज़्यादा कमाएंगे, और जिनको 3 तोड़े दिए गए वो तवक्को कर रहे थे कि उनसे ज़्यादा कमाएंगे, और फिर जिनको 1 तोड़ा दिया उससे भी खुदावंद जो है, उनका मालिक जो है वो तवक्को करता है कि और तोड़े जो है वो कमाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हुआ क्या। जिसको 5 तोड़े दिए वो फर्माबरदार था और उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और 5 तोड़े कमाए। जिसको 3 दिए थे उसने इसी तरह जिम्मेदारी को निभाते हुए 3 और तोड़े कमाए। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था, क्या खुदावंद उससे खुश हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया कि उस तोड़े को जमीन में दबा दिया ताकि उसका मालिक नाराज ना हो और वो उस तोड़े को उसे वापस कर दे। तो हम देखते हैं कि उसका मालिक इस बात से खुश नहीं हुआ, इस बात से रंजीदा हुआ कि उसने उस तोड़े को अपनी जिंदगी में काम के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह खुदावंद ने जो हमें तोड़ा दिया है, चाहे 1 तोड़ा या 2 तोड़ा या जितने भी खुदावंद ने हमें तोड़े दिए हैं, जितने भी खुदावंद ने हमें रूहानी सलाहियतें दी हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम उनको खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो हम दर हकीकत खुदावंद को रंजीदा करते हैं। और इलियासिफ, एक दूसरी बात यह है कि हमें अपने रूहानी तोड़ों को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उस बड़े मकसद के लिए जिसके लिए हमें बुलाया गया है, जिसका हवाला हमें मत्ती के इंजील उसके 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में भी मिलता है। और मैं समझती हूँ कि हम इन तोड़ों को खुदावंद यीशु मसीह जब इस्तेमाल करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के हाथ और पाँव बन जाते हैं, जिनका मकसद जो है वो रूहों को तारीकी से निकालकर उजाले में लाना है। बिल्कुल। और काशिफा, उसके साथ ही हम देखते हैं कि एक बात जो है मसीह को समझना चाहिए वो ये है कि हर किसी को खुदावंद ने मुख्तलिफ तोड़े बख्श दिए हैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, क्योंकि किसी को पढ़ाने का तोड़ा, किसी को सिखाने का, किसी को मोज़ात दिखाने का, किसी को नबूवत का, किसी को शायद गीत गाने का, किसी को साज बजाने का तोड़ा बख्श दिया है। लेकिन शायद जो तोड़ा मुझे बख्श दिया है वो आपके पास नहीं हो, या जो तोड़ा आपको बख्श दिया है वो शायद मेरे पास ना हो। लेकिन ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ कि हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम
خداوند کے بدن کی ترقی کے لیے ان توڑوں کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور ہر عضو جو ہے ہم دیکھیں اگر بدن کے اندر تو اس کا کام مختلف ہے, اس کی اہمیت مختلف ہے. اور اسی حوالے سے ایک میں چاہوں گا کہ کلام مقدس میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں, پہلا کرنتھیوس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک, اور یہ اس بات کا بخوبی ذکر کرتی ہے. چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں. اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں, تو اس سبب سے وہ بدن سے خارج تو نہیں. اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں, تو اس سبب سے وہ بدن سے خارج تو نہیں. اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا, اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا. مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے. اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا. مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں مگر بدن ایک ہی ہے. تھینک یو کاشفہ. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہر عضو کی اہمیت جو ہے وہ فرق ہے, اسی طرح ہر توڑا جو خداوند نے ہمیں بخش دیا ہے اس کی خدمت اور اس کی اہمیت جو ہے وہ فرق ہے. اگر ہم اس طرح سوچیں کہ اس کے پاس یہ توڑا ہے اور میرے پاس نہیں ہے, یا میرے پاس یہ توڑا ہے اور میں اور توڑے جو ہے وہ چاہتا ہوں, تو خداوند کو اس بات جو ہے وہ یہ پسند نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ ہماری خدمت کے جذبے کو ظاہر نہیں کرتا, بلکہ یہ حسد اور جلن کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. اور اس سے ہم خداوند کے بدن کی ترقی کے لیے کام نہیں کر سکتے, نہ ہی خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. یاسف, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہمیں محبت اور بھائی چارے کی فضا میں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک کلیسیا ہوتے ہوئے ہمیں ہر وقت دعاگو رہنا چاہیے کہ خداوند ہماری کلیسیا میں ایسے توڑے بخشے کہ جو کلیسیا کی ترقی کا باعث ہوں اور کلیسیا مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے. بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں دعاگو رہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ایسے توڑے ہمارے کلیسیا میں بخش دے جس سے ہم خداوند کے نام کو جلال دیں اور خداوند کا بدن جو ہے اسے ترقی کرے. تو یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں خداوند ہمیں بخش دیتا ہے. پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا, اور یہ ہم سب کے لیے تسلی کا باعث ہے. اس میں یوں مرقوم ہے, اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے, تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ پایا ہے. جو ہم اس کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں وہ پاتے ہیں. اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہاں پر اس کلام کے حصے میں یہ یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق دلیری سے مانگتے ہیں خداوند جو ہے وہ ہمیں بخش دیتا ہے. اور جب ہم دعا گو ہوں گے کہ کلیسیا میں بھی ایسے توڑے جو ہیں خداوند ہمیں بخش دے, جب ہم دل سے چاہتے ہوں گے کہ واقعی خداوند ایسے توڑے بخش دے جس سے کلیسیا کی ترقی ہو, خداوند کے بدن کو ترقی ملے, تو یقیناً خداوند ہماری دعا کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا. بالکل یاسف, کیونکہ ہمارا خداوند سچا ہے, برحق ہے اور اپنے وعدوں میں وہ سچا ہے, اور جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو ہم ایک دفعہ دہرا لیں. ضرور. خدا نے ہر ایماندار کو کوئی نہ کوئی توڑا بخشا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس توڑے کو خداوند کے جلال اور خدمت کے لیے استعمال کیا جائے. اگر ان توڑوں کا استعمال نہ کیا جائے تو ہماری حالت اس طرح ہے جیسے بدن کا کوئی حصہ ناکارہ ہو. خدا نے ایک ہی روح سے ہر مسیحی کو مختلف توڑے بخشے ہیں. ہمیں ان توڑوں کو ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے اس بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے. الیاسف, ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہمارے یوتھ کے لیڈر کو فون کریں چرچ کے اور انہیں کہیں کہ میں اگلے ہفتے سے یوتھ کی کلاس لینا چاہتی ہوں اور انہیں پڑھانا چاہتی ہوں. بالکل بالکل ہو سکتا ہے. میں نعیم کو فون کرتا ہوں اور اس سے اگلے ہفتے جمعے کے دن شام 5 بجے کا ٹائم لے لیں. ٹھیک ہے, میں ابھی لے لیتا ہوں, اور اچھا ہوگا کہ آپ اگلے ہفتے سے کلاسز اسٹارٹ کر دیں. جی نعیم, جی الیاسف بات کر رہا ہوں, کیسے ہیں آپ؟ بس خداؤں کا شکر ہے. نہیں, میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اگلے جمعے کو جو 5 بجے بائبل اسٹڈی کی کلاس ہے وہ کاشفہ لیں گی. ہاں جی. نہیں, وہ بھی اب یوتھ کے ساتھ انوالو ہونا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ساری یوتھ کو آپ بتا دیجیے گا, تو ہم شام کو 5 بجے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھا ہوگا. اور کاشفہ, چونکہ آپ کو خداوند نے یہ برکت دی ہے, آج آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا ہے, میرے خیال ہمیں اسے سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, اسے منانا بھی چاہیے. تو ابھی لنچ کا ٹائم ہے, کیوں نہ چل کے باہر لنچ کریں. اوہ, یہ بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں.